Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, it's Hatiahan. And in this video, aku akan ngomongin tentang gimana caranya biar kalian dapetin apa yang kalian mau dalam hidup. Ada dua hal yang jadi komponennya. So let's just go into it. Yang pertama adalah mindset I want it, I got it. Mindset ini bener-bener manjur. Dan ini nggak cuman kayak I want it, I got it, kayak aku pengen ini terus aku dapet. Tapi mindset ini adalah tentang do you really want it? Atau kalian cuman ikut-ikutan orang atau karena FOMO doang. So you have to ask yourself, is this really what I want? Atau cuman pengen-pengen tapi sebenarnya nggak pengen-pengen banget gitu. That is the reason why so many people fail untuk achieve what they want in life, karena mereka sebenarnya nggak ingin banget untuk dapetin apa yang mereka bilang mereka pingin dapetin gitu. Jadi you have to make sure kalau kalian tuh pengen sesuatu, kalian bener-bener harus okay, do I really want this? If the answer yes, then go for it. If the answer no matter how hard you try, kadang gak akan dapet gitu, karena you don't have pure intention to get it. So why should God give it to you? Dan perjalanan ini tuh bukan perjalanan yang sama untuk setiap orang. In my case, it took like 2 years. Karena seperti yang kalian mungkin, some people know that I already got a scholarship untuk studi masters di UWA di Australia. Aku bener-bener pada saat itu bingung aku mau apa. So I kinda figure out kayak aku tuh harus gimana sih, aku harus ngelakuin apa sih gitu. Aku pengen S2. I tried so hard tapi nggak dapet. Aku juga I tried to work tapi nggak yang, but it didn't really give me the joy that I'm seeking gitu. Dan akhirnya I was stuck, I felt stuck karena aku bener-bener bingung harus ngapain. Sampai ada satu titik di mana I asked myself like, what do you want? And then I said, I want to continue my study. So yeah, what should I do next? If you want to continue your study, what should you do? Dan akhirnya aku berusaha lagi untuk apply beasiswa apa segala macam dengan terus membenahi niatku. Dan alhamdulillah akhirnya aku keterima menjadi awardee beasiswa Indonesia Bangkit. Untuk hal kedua adalah kalian harus menyadari dan mensyukuri apa yang kalian punya sekarang, saat ini, detik ini. Most of human being pasti ada masa dimana kalian menginginkan sesuatu hal yang enggak kalian punya. Kalian pasti lihat orang lain yang punya kekayaan lebih. Kalian pasti lihat orang lain yang punya mobil yang lebih bagus dari mobil yang kalian punya saat ini. It's a human thing. Tapi jangan sampai kalian kemakan oleh sifat itu gitu. You have to be grateful about what you have. Karena setelah kalian bersyukur tentang apa yang kalian punya hari ini, karena bisa jadi kalian akan miss so many things in your life right now karena kalian menginginkan sesuatu yang belum kalian punya saat ini. Dan bisa jadi orang yang kalian lihat itu punya sesuatu yang kalian ingin punya, ternyata menginginkan sesuatu yang udah kita miliki saat ini. Dan misalkan kalian punya keluarga yang harmonis, rumah untuk pulang, makanan 3 kali sehari, health, ya, kesehatan. Banyak kok orang-orang kaya, sukses, segala macam, tapi mereka sakit kronis dan they just want to be healthy. Jadi belajar untuk bersyukur and living in this moment, live in your present. Dan ini sebenarnya berkaitan dengan hukum detachment, dimana kalian seolah-olah tuh nggak pengen apa-apa lagi di dunia ini. Dan juga di dalam agama Islam pun juga kan disebutkan kalau kalian bersyukur, Allah tuh akan ngasih lebih gitu ke kalian. And this is how you do it. You have to be
grateful about what you have to look what things that you have right now. It doesn't have to be money, it doesn't have to be wealth. It could be health, it could be your family. Everything that you have right now is a blessed. You are abundance. You just don't see it. Kebanyakan orang tuh kayak gitu. Even myself, aku juga beberapa waktu yang lalu sempat ngerasa kayak gitu. Aku membayangkan aku punya sesuatu hal yang orang lain itu punya dan I don't have it right now. Sampai ketika di titik itu aku sampai lupa bahwa I have a great, beautiful home. I have my lovely friends who's always trying to be there for me. I have a supportive family, caring mother. I love my mom, I love my dad, they love me, my brothers. I couldn't see it at that time. Fokusku adalah untuk menginginkan hal-hal yang aku nggak punya. So like, I want this, I want that, I want this, I want that. Sampai aku lupa bahwa hal-hal yang aku dapetin sekarang adalah it is a blast gitu. I am blessed because I have this health. I am blessed because I still able to go to college to study. I am blessed that I got a scholarship to study. I am blessed that I have this beautiful home, comfortable, beautiful home yang orang-orang hoping to have. Itu bener-bener hal yang titik dimana aku aku harus lebih bersyukur. And you know what happened after I feel grateful about everything? I open up my eyes and see things that I already have right now. I started to feel abundance and happy about my own life, about things that I already have in my life. It's so weird because, again, a few weeks ago, I feel like I feel broke. I feel poor. I feel like my life is not blessed. That is so stupid, I know. And most of us do that unconsciously. But it's okay, it's part of human being. We want more. Like, it's part of ourselves, we have greed. Tapi kita harus juga kontrol sifat itu gitu. We are human, we have logic. Kita juga punya hati nurani. Selain kita punya akal dan pikiran, we have to think about it. We have to control it. Kita bukan hewan, so we have the ability to control that emotion. Dan yeah, it will make things easier, and you can see about things that, oh yeah, I feel grateful and I'm happy with my life, and then you can figure out what you want next. Dan setelah itu kalian akan dapat vision yang lebih clear tentang sebenarnya kalian hal-hal yang kalian pengen itu, apakah kalian benar-benar pengen, again back to number one, apakah kalian benar-benar pengen ini atau enggak. Kalau misalkan jawabannya iya, tanyain lagi kayak kira-kira berapa lama prosesnya dan kira-kira kapan kalian akan dapetin ini gitu. And it's only like for things that you think you can control, karena ada banyak banget hal di dunia ini yang nggak bisa kalian kontrol kapan terjadinya. Kayak out of the blue tiba-tiba kejadian, out of the blue tiba-tiba digantikan dengan yang jauh-jauh lebih baik. We never know, but you can try your best. Dan dengan pure intention, again, it's actually the main thing in this video about how you get what you want, is the pure intention. And be grateful, be in the present, observe what you have right now, be grateful with it. Yeah. Dan kalian akan mulai mendapatkan hal-hal luar biasa yang nantinya akan bikin kalian speechless gitu. Ini memang aneh banget sih, but I don't know. Karena dulu bener-bener, not dulu sih, kayak a few weeks ago waktu aku punya pikiran kayak gini tuh bener-bener gak enak banget. Karena aku jadi
nggak bisa fokus untuk melakukan hal apa yang aku inginkan, sampai akhirnya setelah aku mulai, okay, what things that I have right now that I can be grateful of, dan I found so many things, sampai akhirnya aku bisa fokus lagi. Dan aku nggak nyangka pada saat aku ngerjain tugas yang biasanya aku pesimis bisa nyelesain cepet, itu aku bisa nyelesain cepet dan hasilnya juga memuaskan gitu. I've never thought that I was able to do it, you know. So yeah, those are two things yang bisa kalian terapin. Yang pertama adalah kalian harus, you have to understand your pure intention. Kalau kalian bener-bener pengen sesuatu, okay, kalian bisa meditasi atau apapun, berdoa, tanya kayak, do you really, or just simply ask yourself like, do you really want this? If yes, go for it. If no, don't force yourself to do it, karena hasilnya tidak akan semaksimal. Meskipun kalian akan dapat itu, hasilnya tidak akan semaksimal seperti halnya kalian bener-bener pengen itu gitu. Dan yang kedua adalah be grateful about what you have. Understanding that people have their own flaws and perfection. Mungkin hal-hal yang kalian punya, kalian lupa karena kalian terlalu terlalu fokus lihat ke hal-hal yang perfectionnya orang lain. Padahal kalian juga punya perfectionnya kalian, yang mungkin itu orang yang kalian jadiin role model itu ngelihat ke kalian dan mereka pengen itu dari diri kita. So that's the thing. So yeah, I hope it helps. I have to go to class in 3 hours, but I have to go to the library right now. So yeah, semoga video ini membantu. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.